Hari Om Namaste. Let us chant first day revision of Srimad Bhagavad Gita, Dhyana Shlokas and first chapter Arjuna Vishada Yogaha, Shlokas from 1 to 12. Sada Balarupapi Vignadrihantri Mahadanti Vaktrapi Panchasyamanya Vidindradi Ganesha Bidhame Vidhattam Shriyam Kapi Kalyanamurtihi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvamanusandadhami Bhagavad Gite Bhavadveshinim Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullara Vindha Yetapatra Netra Yena Tvaya Bharata Taila Purnaha Prajvalito Jnanamayah Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vetraika Panaye Jnanamudraya Krishnaya Gītāmrita Duhe Namaha Vasudeva Sutam Devam Kamsachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Bhishmadrona Tata Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwathama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Khalu Pandavai Rananadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachas Saroja Mamalam Gitartha Gandhotkatam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadai Raha Pepiyamanam Muda Bhuyad Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripa Tamaham Vande Paramananda Madhavam Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrisham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Hriddhyanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayakaram Sarvalokaikanaatham Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistavaihi Vedai Sankapada Kramopanishadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyanavasthita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yogino Yasyantam Navidussura Suragana Devaya Tasmai Namaha Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyayaha. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamakav Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandava Nekam Vyudham Duryodhanastada
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। हरिः ओम्।